Decision Game 3 na. Women's 4x4 volleyball dayon. Midawag sa game 1 ang team Consolacion, midawag sa game 2 ang team Bolho Talamban. Kini game 3 decision na ang mudaw gani mao na ma-champion sa atong bakbakan na women's volleyball dayon. Dire sa Santa Cruz Tulo-Tulo Consolacion. Way nakakuha sa serbisyo ni Ruby. Nilapos. 1-0 na mga igan, 1-0 in favor of team Bolho Talamban. Okay na itong bakbakan niya, and then sa Juma Roma na PT Partner Promotion organized ni Jojo Alibio na Edwin Isok. Sponsor ni by the barangay officials of Barangay Tulo-Tulo. Headed by Barangay Captain Earl Anthony Tapayan. 2-0 na mga igana, 2-0 in favor of Bolho Talamban. Bola sa team Consolacion. Ito na si Trixie. Para Nora Lobo. Bang! Ipikan Trixie. Janice. Gilaugan Miles Trixie. Boom! Wala. Nora. Sakita stiran Janice. Ruby. 2-0 mga igana, 2-0. Servisyo Janice. Trixie. Nora. Trixie. Gi-out ang bola. 3-0 na, 3-0. Servisyo Janice. Diligyatang speakers. Kuhang Charmin. Side out, side out. Mga iga na itong score 3-0. Decision Game 3. Servisyo Charmin. Lali sa servisyo. Okay, servisyo Kalay. Janice. To Kalay. Answered by Ruby. Trixie, out ball si Kalay. Bola sa team Bolho Talamban. Servisyo Ila. Charmin, kuha pa. Ay, lubo out ball. 3-0 side out. Bola sa team Consolacion. Servisyo Charmin. Nora to Trixie. Bobo. Bong! Katubraha. Induta pagkatirang Trixie. Uy, good item kayo. 1-3 na, 1-3. Servisyo gyapong Charmin para dos. Ila nakuha. Muna din si Kalayot. Wala ka niya nakabot ang tira ni Ruby. Nakasud, side out 3-1 bola sa team Bolho Talamban. Para 4 ni servisyo Nora. Trixie. Ruby. Trixie. Trixie again. Side out. 3-1 mga igana, 2 puntos ang kalamangan sa team Bolho. Kini para dos ni sa team Consolacion. Servisyo Joanna. Ruby firing. Answered by Charmin. A nice choppy delivery. Courtesy of Charmin. 3-2. Igo as corner sa tirang Charmin. Grabe. Kini para igualis na. 3-2 Kalay. Kalay again, sagang pa. Ay! Igualis 3 Igualis 3. Kini para labaw na ni. Servisyo Joanna. Ruby gilubo. Sakto ragpikang Joanna. Sagang pangila.
Juana, gibahugag mayo. Trixie. Ah! Namungot si Ila. Kalay. Wala, kaniya. Ruby, paka. Wala. Hay, linaw na. Linawa, oy. Cuatro tres. Ini para 5 serbisyo, Juana. Gi-straight ng Juana, ha? Juana. 5-3, 2 puntos ang kalamangan sa Team Consolacion. Serbisyo Juana para 6. Janice. Ay, may oplok ang tirang Kalay. Side out. 3-5. Serbisyo Ruby. Alagi hataga kalit ni Ruby. Smart service by Ruby of Team Bulho. 4-5 na. Lubog yatag ni Kalay. Pikang Janice. Ila. Answered by Charmin. Juana. Aban ako. Igual 5 na. 5-all na mga igan. Servisyo Ruby. 6-5. Nilabaw na po ang Team Bulho Talamban. Giobertikan ang Team Consolacion. The crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharona mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar diha sa Maricel Anthony Store. Arloco, Disco Mobile, basta Disco Arloco. DG's favorite Disco Mobile. Boto-boto ang inyong dughan sa Mukosong Cabao. City 5 na in favor of Team Bulho. Ilap. Hibilo din sa Tuanas. Heavy Red Bull coming from Team Bulho Talamban. Ako. Nora. Out ball ang tira. 5 City mga iga na 5 City. Kini Servisyo Trixie. Janice. Joanna. Walang panangga ang Team Bulho sa tira ni Joanna. 6 City na, 6 City. Servisyo Trixie. Janice to Trixie. Iguales City. Iguales City na. Servisyo Trixie. Janice. Wakabot ang tirang Trixie. Side out. Iguales City. Servisyo Janice. Charmin. Kalay. Hala, kuha pangila. Janice. Nakala. Hala. Tukmod ni Joanna. Ilan na sa kagisin? Gipukot. 8 City. Servisyo Janice. Trixie. Wakadaggas Ruby. City 8. Sa ilabaw sa Team Bulho Talamban. Kini para igualis ang Team Consolacion. Servisyo Kalay. Sakto kayong Janice. Sakit ang tirang Trixie. Oberino. Nanglampas. Outball. City 8 lang yapon, City 8. Bola sa Team Talamban. Servisyo Ila. Trixie. Agay, buslot mangnigo ni Ila. Milapos ang bola. City 8. Kene para igualis sa Team Consolacion. Nora. Trixie. By Ila. Ila. Lumalaban talaga si Ila. Abay, nako. Kinapos. Iguales 8. Ini servisyo Charmin para 9.
na. Kini servisyo Charmin. Joanna. Answered by Janice. Kila. Outol. Gisotso na. Gisotso, 2 puntos na ang kalabangan sa Team Consolacion. Last 2 points ang Team Consolacion para ipanalo ang bakbakan. Inside. Otso Gis, kini para 9. Joanna. Ay, Robbie. Jis, 8. Kini para 11. Servisyo Joanna. Robbie. To Trixie. To shot combination ni Robbie. Side out. G8, kini para 9. Trixie. Bang Ruby. Nora. Inside. Servisyo Trixie. Janice. Outball 11. Last ball na ang Team Consolacion for the win. Servisyo Trixie. Okay, may oplong pa yun ang Tiran Janice. Para champion na ang Team Consolacion sa atong women's volleyball dayon dere ha sa Santa Cruz Tolo Consolacion Cebu. Congrats Joanna, Kalay, Trixie and Charmin.